بنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت سرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجد لا
ولده بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم بالبشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإيمان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرنا الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه آية الإقبال الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بعلم الكريم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتقريب
نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة ومنة الغامرة فانبرقت بيدة التزويد في العالم المدرك الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول لوصف الكمال المدرك والحسن التام والزين الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من ذنب دمه إلا وتمت عليه من الله النعمة الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن التكرار وموضع خروجه وقدرت الأقدار الأزلية بما قدرت وأظهرت من زر هذا النور ما أظهرت وحسست به من حسست وكان مستقر بالأسباب الباهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم السعادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونور حير الأفكار زوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأرض لا تبي بأسره من شر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأقلام عن ظهور خير الأنام ولكن عزاني لا تدويني ما عبسته من سيار أسراب المعلوقين وما أكرم الله به في مولده من البذل الذي أما العالمين وبقيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام والسنين والسنين دائم تلقي بهذه الحضرة الكريمة وليس التزوج إلى السماء أوصابها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي السابق ويتروحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما كان صلى الله عليه وسلم بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله هو النور خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت
أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستولى عن هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. قوله الذي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصوتها، وحملته في رعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وبروزه إلى عالم شهادته لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصبي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الله ربي الله صابرين اجعلني واقضي حاجتي الزابت والحلم وارزقني اعترفت بجهلي قاصر الضعف العلمي وافتح لي فتوح العارفين. الله ربي وبالمصطفى الرسول يا الله بلغ مقاصدي واغفر لي ذنوبي وخطيئتي ولمن أحبني واشرح لي صدري ويسر أموري بكرامتي والدي واقضي حاجاتي كرامتي والدي واقضي حاجاتي. يا Allah Tuhanku, orang yang sabar jadikanku, luluskan hajatku dan ketekunan berilah aku selalu aku mengaku bodoh dan
tuntut ilmu dengan kebesaran Nabi-Mu ya Allah, sampaikan tujuanmu. Ampuni dosa-dosaku dan orang yang mencintaimu. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dengan keramat orang tuaku. Luruskanlah hayatku dengan keramat orang tuaku. Kabulkanlah doaku. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi وعلى آله فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب على رد السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد ولسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السناد الممدود. وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانبلغ سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وإن لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا قراءة مولد نبيك الكريم فاجعلنا والحاضرين من الفائزين المفلحين. اللهم لا تحرمنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنان رؤيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tawaina al-futuh wal buluh wal rusuh wa tawbat an-nasuh wa salah al-jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa sawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul kembali bersama guru dan kawan-kawan. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Habibana Habibana Salman bin Mustafa bin Syahab. Kita doakan beliau panjang umur, dimudahkan segala urusan-urusan beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau. Insyaallah kita duduk bersama beliau di alam dunia ini. Esok nanti kita kumpul lagi duduk bersama beliau dan datuk beliau kanjeng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Suaranya kurang kencang. Ini udah ada hawa-hawa libur ya. Insya Allah kita 4 pertemuan lagi dari sekarang. Tanggal 10 Februari ya kita tawakuf majlis kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik saya, kawan saya Muhammad Fahri hadir. Mudah-mudahan majlis ini tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin Al-Fakir duduk di tempat beliau, di majlis beliau, di rumah beliau bersama guru besar ya Habibana Jindan. Masya Allah, acaranya berkah. Cuma sayang Al-Fakir tidak sampai selesai, tapi masuk ke dalam hati insya Allah. Sampai malam turun hujan nggak saya?
Alhamdulillah. Doa Muhammad Basit. Khair semuanya insyaallah ya. Kita nanti tutup majelis kita waktu sementara tanggal 10. Jadi kita masih ada 3 pertemuan lagi. Ya mudah-mudahan antum semuanya tetap sehat afiat, semangat hadir di majelis-majelis kebaikan. Baik majelis tersebut ya diasuh oleh ustaz, kiai, apalagi para habaib. Insyaallah berkah semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Bang Wegi sehat Bang Wegi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita udah sampai di taman-tamannya Allah ini, taman-taman surganya ini, masya Allah, ya. Jadi dikatakan burung itu, ya, kalau dia berada di kandang, di sangkar, maka dia nggak bisa diem. Dia maunya keluar, kerasa kerusuk, ya. Tapi kalau ikan berada di air maka dia akan tenang, anteng. Begitulah mestinya sifat orang mukmin. Kalau di dalam majlis, di dalam masjid, di dalam musola, bawaannya anteng, bawaannya tenang. Itu mukmin hakiki. Apalagi di situ insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kebalikannya orang munafik. Orang munafik kalau duduk di majlis bawaannya gak bisa diem, ya terasa kerusuk, maunya mau pulang buru-buru aja, ya itu kayak burung dalam sangkar, pengen bebas. Insya Allah kita semuanya ikan-ikan yang berada di dalam air, anteng, tenang, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kepenuhan. Ini Selasa ke berapa nih di bulan Januari? 3 kali. Selasa ketiga berarti. Masih ada Selasa keempat nggak? Masih. Jadi 2025 ini kita berharap semoga kita semuanya insya Allah sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. 2024 kita udah jalanin ya segala macam ya. Dan 2025 ini kita berharap semoga kedepannya Allah berikan kita kemudahan dari segala macam hal. Kalau melihat statusnya Bang Pi, ya apa itu statusnya? Gak lagi lain. Ya Allah mudahkan semua urusan, ya urusan ngaji, urusan ibadah, bahkan urusan bisnis, insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya berkah ya Allah. Baik hadirin sekalian, kita pengen menyampaikan tentang orang yang sukses. Sukses tapi dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen 2025 ini ya kita lulus sukses, ya tidak ada musibah, tidak ada bala yang menimpa kita. Amin. Kalaupun ada ya kecil-kecil aja musibahnya. Kalaupun ada kita bisa tanggulangi, kita bisa tahan. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah yang memberikan apa itu sukses. Sukses itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka sesungguhnya orang yang sukses itu orang yang selamat, orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Kita berharap nih semuanya kita yang ada di majlis, yang di dalam, yang di luar, keluarga kita, saudara-saudara kita, semua orang yang kita cintai, ada hubungan baik sama kita, semoga menjadi orang yang sukses, yakni orang yang selamat dari api neraka. Amin. Dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sukses itu, untuk selamat dunia dan akhirat, minimal kita punya dua. Minimal punya dua. Yang pertama harus selalu syukur. Yang kedua harus siap bersabar. Yang pertama syukur.
alhamdulillah, selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu hati gembira. Hati kita gembira atas pemberian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah kasih, ya, mau itu kecil, mau itu besar, apalagi kita lihat Allah yang ngasih, maka kita girang, kita gembira, maka kita ucapkan alhamdulillah. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sekarang, ini malam. Ini malam badan kita bawa di majlis. Kaki kita langkahin, tangan kita ayunin sampai badan kita di majlis. Kita berzikir, kita bersolawat, kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk syukur kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Malam hari ini kita nggak baca kitab dulu, ya. Kita sedikit menyampaikan yang perlu disampaikan, ya, apalagi yang masih ada hubungan dengan bulan Rajab. Ya, ngingetin bulan Rajab lagi nih. Sebelum kita lanjutin yang tadi, kita ingetin bulan Rajab lagi. Setiap malam kita baca doa daripada bulan Rajab. Allahumma bi musyahadatin asraril muhibbin. Kayaknya udah pada nendeng lagi tulisannya nih. Ya, berarti udah pada hafal semuanya. Insyaallah. Karena udah gak ada di pala, ada di luar pala, betul? Di luar. Ayo kita baca rame-rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini emang doa malam Rajab setiap malam dibaca minimal 1 kali. Ya, minimal kita baca 1 kali. Jangan sampai nggak kebaca. Jangan sampai lewat malam Rajab tapi kita nggak baca sama sekali. Biasa kalau anak biasa hadir di majlis, ya majlis ustaz, majlis kiai, apalagi majlis habaib, selalu baca doa di bulan Rajab. Ya, kita baca sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'i wal ishri antarhama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akramal akrabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap malam kita baca minimal 1 kali, afdolnya 3 kali kita baca berulang-ulang. Tujuannya apa? Kemarin kita udah sampaikan, ya, kemarin malam Selasa lalu kita sampaikan kalau kita baca doa itu insya Allah kesedihan hati kita, gundah hati kita, resah gelisah hati kita, semua kesusahan yang ada di hati kita Allah sirnakan, Allah hilangkan, Allah ganti dengan kegembiraan. Amin ya Rabbal alamin. Itu tadi antarhama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati. Ya Allah, di bulan Rajab ini, ya, di mana kau istimewakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab. Antarhama qalbiyal hazin, sayangi ya Allah hati saya yang lagi sedih. Pas dah, cocok ya. Kalau hati kita lagi sedih, hati kita lagi gundah, banyak urusan dan sebagainya, Allah kirangin hati kita, Allah mudahin semua urusan-urusan kita. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang kalau kagak ngaji, misalnya kelupaan baca doa itu, alhamdulillah malam ini kita kumpul, kita udah baca rame-rame. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, lanjut yang tadi. Kita kalau mau sukses hidup di alam dunia, ikutin apa yang Allah perintahin. Yang pertama, kita mesti ada syukur. Syukur, alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, abang dari dulu kita udah diajarin begitu orang tua kita.
Ya, sama bapak kita, sama emak kita dari dulu diajarin. Ya, kalau kita bangun tidur, apa yang kita ucapin? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji Allah, terima kasih sama Allah. Allah udah hidupkan kita kembali setelah Allah wafatkan, Allah matikan kita, Allah tidurkan kita beberapa jam. Bangun sehat lagi, alhamdulillah. Kemarin kita udah tanya tuh, ya, mau kagak dikasih duit 1 miliar? 10 miliar mau nggak? Tidur ini malam, tapi besok nggak bangun lagi. Berarti mendingan bangun lagi tidur daripada megang duit 10 miliar, betul? Berarti duit 10 M nggak ada apa-apanya. Lumpuh dah misalnya, tetap bangun tapi lumpuh. Tidur malam, pagi-pagi bangun tapi semuanya nggak bergerak, tangan nggak bergerak, kaki nggak bergerak, ya, cuma mata doang kedip-kedipan, ya, lumpuh. Ya. Tetap kita maunya bangun dalam keadaan sehat. Ternyata tiap malam kemarin kita bangun sehat, bangun sehat, bangun sehat, bangun sehat. Cuma kadang kita lupa ngucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mesti punya syukur ya Allah. Kadang-kadang kan kita, ya Allah, godaannya bukan main. Bangun tidur bukannya alhamdulillahilladzi ahyana, tapi langsung cari apaan? Langsung cari HP, pengen tahu statusnya ayang beb. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Status orang kagak perlu ditungguin. Mestinya pas bangun melek langsung alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau hidupkan kami lagi ya Allah setelah Kau matikan. Karena banyak orang yang tidur keterusan nggak bangun-bangun, ya. Ada padahal tidur di samping lakinya, tidur samping lakinya. Ya, tuh perempuan tidur udah kaku, lakinya masih belum tahu kalau bininya udah kagak ada nyawanya lagi. Alhamdulillah kita bangun lagi dalam keadaan sehat. Syukur, ya, mau sukses banyak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Habis makan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin min ghairi haulin minni wala quwwah. Terima kasih sama Allah yang udah kasih makan kita, udah kasih kita minum. Apalagi kalau kita makan minumnya di rumah orang. Ya Allah, kita makan minum di rumah orang. Jangan lupa tuh doain yang ngasih makan kita, doain yang ngasih minum kita. Lagi makan kebuli kayak kemarin tuh di rumah Abang Fahri, masya Allah, kebulinya enak banget, kan main. Alhamdulillah. Maka kita ucapkan Allahumma at'im man at'amana wasqiman saqana. Ya Allah yang udah kasih makan kami, kasih makan lagi yang banyak ya Allah. Ya Allah yang udah kasih minum kami, kasih minum lagi yang banyak ya Allah. Artinya kita minta orang yang menjamu kita supaya diberikan keberkahan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau kita nggak ngaji kadang-kadang kita nggak tahu. Habis makan di rumah temen, habis makan di rumah saudara, udah aja pulang. Terima kasih kagak, cuci piring kagak, iya. Biasanya begitu. Alhamdulillah. Mau minum baca Bismillah. Habis minum baca Alhamdulillah. Orang alim dulu ulama ngajarin kalau mau minum baca Bismillah, habis minum bacanya Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ini air azban furatan, airnya seger, airnya adem, sejuk, tawar, enak, air putih padahal. Ya, air putih kan sehat. Coba kalau air yang berwarna-warna, dokter juga larang tuh, ya, kurang bagus buat kesehatan. Tapi kalau air putih apalagi anget, ya Allah, sehat insya Allah.
Yang pada punya penyakit perut lagi tuh, bayangkan tuh. Ya, minum air hangat, Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum, Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a azban furata. Segala puji bagi Allah, terima kasih Allah telah kau jadikan air putih ini sejuk, adem, enak, tawar. Terusin lagi tuh, walam yaj'alhu milhan ujaja bizunubina. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Air putih ini tidak kau jadikan asin sepet, ya. Tidak kau jadikan air putih ini asin sepet gara-gara dosa kami ya Allah. Kita bikin dosa sama Allah bukan main. Dari kita melek bikin dosa, melotot bikin dosa, mau tidur lagi udah bikin dosa lagi, bangun tidur lagi dosa lagi. Dosa kita bukan main, banyak banget. Kalau Allah mau tampakkan dan kalau Allah mau balas dosa-dosa kita, maka Allah jadikan air putih ini di dunia semuanya kagak ada yang tawar, nggak ada yang sejuk, nggak ada yang dingin, nggak ada yang enak. Semuanya air itu asin. Ini pernah terjadi di Mesir, ya. Dahulu di Mesir begitu, tidak ada air yang bisa diminum. Semuanya air merah, semuanya air berasa asin. Kenapa? Gara-gara dosa manusia begitu banyak dan Allah tampakkan, Allah balas. Itu di Mesir. Bagaimana di Srengseng? Bagaimana di Jakarta? Yang dosanya kayak apaan tahu? Ya, yang tukang sujud di sajadah, sama yang ahli maksiat haram jadah, kayak apaan tahu? Numpuk banyaknya. Itu kalau Allah mau balas, Allah mau tunjukin, maka tidak ada setetes pun air di alam dunia ini yang rasanya tawar, nggak ada. Semuanya asin berdarah. Tapi alhamdulillah Allah tutupin dosa-dosa kita. Maka ada air putih kita minum. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ma'a azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Pernah kita baca doa begitu? Ya orang baru tahu. Yang perempuan baru tahu, kalau orang laki semuanya alhamdulillah di sini. Sama. Ya Allah. Ini kadang-kadang kita ngeremehin hal-hal yang kecil. Minum air putih biasa aja, padahal ini kalau Allah tampakin dosa kita, Allah balas dosa-dosa kita, kan yang dosa mah bukan orang biasa doang. Ustadz juga dosanya banyak banget. Ustadz juga dosanya banyak banget juga. Kalau Allah mau tampakin, Allah mau balas itu dosa tadi, nggak ada air putih yang tawar. Sedunia ini tidak ada air putih yang tawar, semuanya berasa asin. Allah, gimana kita minum air asin begitu? Kita kalau wudhu di sana aja, kalau kita lagi ziarah keluar Batang, ziarah keluar Batang, kemudian kita wudhu, waktu kumur-kumur gimana airnya? Ampun, asin. Nggak pengen kita telan. Itu air laut. Di sini juga ada air tawar, tapi kalau Allah mau ganti air tawar tadi, Allah balas, Allah tunjukin dosa-dosa kita sehingga air tawar tadi jadi asin. Tidak ada satu tetes yang kita bisa minum gara-gara dosa kita. Makanya ketika kita minum, ya Allah enaknya, lagi aus-aus minum air putih, apalagi yang suka dingin, mau pakai bentuk es gitu, pasti tenggorokan nyes, enak banget. Lupa nyebut alhamdulillah habibana. Ya Allah. Air es duti dikasih marjan, kalau puasa dong. Ya Allah. Ucapin alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a 'azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Enggak usah dicatat dah, kalau udah pada ngerekam sih ya. Pada ngerekam, ntar ya setel lagi rekamannya. Ya. Itu air segitu aja, Masya Allah. Pernah ada satu raja muslim, ya, raja muslim pengen dapat nasihat dari menterinya, supaya nasihat itu ngingetin dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata si raja ini kepada menterinya, kasih aku nasihat yang dengan nasihat itu aku mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata si menteri? Wahai tuan raja, bagaimana
Kalau Anda merasakan haus yang luar biasa, kalau Anda tidak minum, maka Anda akan mati. Lalu ada orang bawa air segelas, air putih segelas. Kemudian orang tersebut tidak mau memberikan kepada Anda kecuali Anda bayarin. Ya, Anda beli itu air segelas tadi, ya. Bagaimana? Tetap akan saya beli. Karena kalau saya tidak minum, saya akan mati saking hausnya. Tapi penjual yang punya air tadi, dia mau jual airnya tadi seharga setengah kerajaan Anda. Ini air yang satu gelas tadi dihargain setengah kerajaan. Kira-kira bagaimana? Mau dibeli apa tidak? Saya beli juga demi saya menghilangkan haus. Karena kalau saya nggak minum, saya mati. Maka air yang satu gelas tadi saya beli, saya bayarin, meskipun harganya setengah kerajaan saya. Masya Allah. Begitu berharganya air satu gelas. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang orang ingetin. Sekarang begini Tuan Raja, setelah Anda minum, hilang rasa haus Anda, kemudian air tadi tinggal di dalam badan Anda, dan Anda tidak bisa kencing sama sekali. Gimana kalau orang nahan kencing gak keluar rasanya? Melintir-melintir pun. Gak tahu ada orang perempuan. Nah, kalau orang laki pengen kencing gak bisa keluar. Jangan kata gak bisa keluar, anyang-anyangan dah, anyang-anyangan aja. Bentar kamar mandi, kencing yang keluar dikit banget. Balik lagi ke kamar, pengen kencing lagi, kamar mandi mau kencing, keluarnya jadi nggak bisa keluar kan? Ya, kemudian bisa keluar, diobati sama dokter. Caranya dokter tadi minta biaya, ya, dokter lain minta biaya setengah kerajaan kamu lagi. Kamu baru bisa kencing, buang air kecil tadi, air tadi bisa keluar lagi, bisa kencing lagi dengan biaya setengah kerajaan lagi. Akan saya lakukan juga, ya, berobat dengan setengah kerajaan tadi. Baru di situ berasa, ya Allah, ini nikmat air begini hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buang air kecil tadi pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang kita lupa. Makanya habis masuk dari kamar mandi, kemudian kita keluar kamar mandi, kita lupa bilang alhamdulillahilladzi itu kan pada lupa sama doa keluar WC. Ya Allah, kita punya hajat masuk ke WC, habis kita buang kan lega tuh, lega, enak, nikmat, badan kita anteng, tenang. Tapi keluar dari situ, ya udah kadang-kadang keluar kaki kanan. Ya, udah keluarnya pakai kaki kanan, doanya pun kagak dibaca. Katanya mau sukses hidup. Arti sukses hidup itu katanya mau selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Tapi syariat Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW disepelein, disebarangin. Kadang-kadang yang nyepelein, yang nyembarangin anak majelis. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang tongkrongan, orang biasa, maklum, kagak ada pelajarannya, kagak ada ilmunya. Kalau orang majelis, biasa hadir di ustadz, biasa hadir di kiai, biasa hadir di habaib. Pelajaran begini aja nggak dipakai, naudzubillah min dzalik. Ingat, ketika kita buang air besar, air kecil, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah lepas begitu, jangan lupa baca alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesulitan dalam perut saya, penyakit dalam perut saya. Itu kan makanan kalau tinggal di perut lama-lama jadi penyakit. Ada orang 1 hari nggak buang air, 2 hari nggak buang air, 3 hari nggak buang air, kemudian dia kentut, bagaimana baunya? Main tuh baunya udah orang 3 hari di dalam perut. Gimana kalau nggak keluar? Ada yang sampai operasi, ya. Nah sekarang ketika dia keluar, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah.
Kadang-kadang kita lupa. Ya, lupa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mau sukses kudu syukur. Banyak terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang orang kadang-kadang lupa syukur sama nikmat Allah. Padahal ini nikmat terbesar. Afdhalun ni'am. Ya, nikmat terbesar, nikmat teragung, tapi kadang orang lupa syukur sama nikmat tersebut. Padahal nikmat terbesar. Ya, kadang dia mikir begini, ya Allah, hidup masih susah aja. Orang-orang udah pada kaya, kita masih susah aja. Orang-orang udah pada sukses, kita masih begini-begini aja. Ya, kemudian dia ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia punya nikmat besar, nikmat istimewa, nikmat agung, yakni punya nikmat iman dan Islam. Ini nikmat iman sama Islam, masya Allah. Ya. Ada orang kafir. Orang kafir itu ya dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang kafir kalau dia punya harta benda kekayaan, ya seluruh isi dunia ini, semua harta benda yang ada di alam dunia ini jadi milik dia. Jadi punya dia. Ya. Dia punya itu. Gimana kayanya itu orang kafir. Kemudian nanti hari kiamat dia diputuskan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika akan disiksa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia mau bayar itu. Ya, dia mau ganti. Dia mau bayar dengan semua harta yang dia miliki, dia punya waktu di dunia. Semua harta di dunia dia punya itu. Kemudian waktu mau disiksa di neraka, dia mau bayar, dia mau ganti nih. Ya, azab saya ganti dengan harta yang saya punya nih di alam dunia sebanyak-banyaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tuqbila minhum", itu tidak akan pernah diterima sama sekali dari mereka, nggak bisa. Jadi kalau bukan Islam, kalau bukan iman, apapun yang dimiliki, apapun yang dia punyai dari harta benda tidak ada hitungannya sama sekali. Nggak ada hitungannya sama sekali. Tapi kalau kita punya iman, kita punya Islam, jangan kata harta kita banyak-banyak. Ya, sebiji korma aja, sebiji korma, satu biji korma itu bisa manfaat menyelamatkan kita dari jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita punya emas, kita punya harta berlimpah, jangan. Punya korma sebiji aja itu bisa nyelamatin kita dari jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya iman alhamdulillah kita lahir, bapa kita, emak kita muslim, kita lahir sebagai muslim. Segala puji bagi Allah. Emak bapa kita insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan bersedekah satu biji korma, sebelah biji korma. Itu hebatnya orang sedekah. Ada orang kelaparan, kemudian kita sedekah satu korma, dia makan, dia merasa enak, ya, dia merasa kenyang dengan korma tadi. Korma lain dengan makanan-makanan lain. Kita makan korma 1, 2, 3. Ada orang makan nasi sepiring. Bisa jadi yang kenyang yang makan korma yang 3 tadi. Itu hebatnya korma. Makanya Nabi anjurin orang kalau puasa bukan dengan korma, bukan dengan yang lain. Ya. Maka kalau orang sedekah dengan korma itu hebatnya bukan main. Bisa menyelamatkan dia dari jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak punya iman, kagak punya Islam, jangan kata korma. Sebanyak-banyaknya duit kita, kemudian kita nanti mau selamatin diri kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, ma tuqbila minhu. Nggak bisa, nggak diterima. Makanya bersyukur mau bagaimana keadaan kita. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam, wa kafa bihi man ni'mah min ni'mah. Segala puji bagi Allah punya iman, segala puji bersyukur sama Allah punya Islam. Itu iman Islam nikmat terbesar. Alhamdulillah. Kita jangan ngiri sama Ronaldo, jangan ngiri sama
Jangan ngiri sama mereka. Tapi doain mudah-mudahan dia masuk Islam, amin. Iya, banyak yang berharap dia masuk Islam, jadi mualaf. Karena kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau dia tetap dalam keadaan di luar iman dan Islam, apapun yang dia punya nggak bisa menyelamatkan dia nanti dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur, alhamdulillah. Sampai kapanpun ini iman, ini Islam, jangan kita ganti. Kita punya anak nanti nih, kita punya anak ya, tiba-tiba ada yang ngajakin keluar dari agama itu, jangan kita terima. Ibu-ibu punya anak cakep, tiba-tiba datang calon mantunya bawa mobil, bawa harta banyak, ternyata cek, iya, ternyata pakai kalungnya salib. Kira-kira ibu-ibu terima nggak tuh calon mantu begitu? Duitnya banyak banget, tetap tidak terima. Kenapa? Kalau anak kita sampai ngikutin dia, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Nah, ketika kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baru di situ pas kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapin alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk untuk agama ini. Ya, kami ini punya agama Islam, kami ini beriman karena petunjuk Allah. Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ini gak bisa dapat petunjuk kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iman Islam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Dan wasilahnya yakni dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iman ada di hati kita, Islam ada sama kita. Kita bisa sholat, ya, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa amal ibadah, kita bisa pakai baju koko, alhamdulillah, kita bisa pakai sarung, ya, kita pakai peci, kita pakai sorban. Itu berkat dakwahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi dakwahnya bukan main-main, ya, taruhannya nyawa. Nabi dakwah agama ini sehingga sampai agama ini keselengseng, ya, taruhannya nyawa. Nabi mau dibunuh gak tanggung-tanggung, ya, tapi Nabi tetap sebarin agama Islam. Alhamdulillah berkat Nabi sabar nyebarin agama sampai agama keselengseng, sampai kita amalin ajarannya. Alhamdulillah. Terima kasih sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu. Allah balas segala kebaikan Nabi Muhammad dengan balasan yang Allah paling tahu, balasan yang setimpal buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi enggak minta balasan apapun buat kita. Ya, Islam udah ada di dada kita, iman udah ada di dada kita. Nabi enggak minta balasan apapun, enggak minta balasan apapun kecuali satu, itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi minta satu aja balasannya, tapi atas perintah Allah, bukan kemauan Nabi. Allah yang bilang, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ini Nabi udah bukan main ngajarin agama, dakwah kepada kalian semuanya. Terima kasih sama Nabi. Gimana cara terima kasih sama Nabi? Kata Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Hai Nabi Muhammad, sampaikan, katakan kepada umat yang telah menerima dakwah ini, yang telah menerima agama Islam ini dengan baik, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajran. Aku enggak minta upah balasan apapun, enggak minta harta, nggak minta hadiah apapun, nggak minta. Illal mawaddata fil qurba. Satu aja permintaan Nabi, itu pun Allah yang tunjukin, Allah yang urus, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan hai Nabi Muhammad, mintanya cuma satu, al mawaddata fil qurba. Cintain, sayangin, kasihin
keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, turunan mereka tuh ya sampai sekarang yang dikenal dengan Habib Syarif ya Ba'alawi yang lagi dimasalahin ya sama siapa namanya? Ya Allah, dari dulu saya ngaji masih di luar Habib Nurul Segara tahun 85 ya sampai saya keluar tahun 95 karena ketemu Umi jadi nikah sama Umi ya sampai sekarang ngurusin anak 30 tahun kurang lebih nggak pernah ada masalah dulu Mbak Alawi. Habib biasa aja, kita orang semuanya Wan sehat Wan, Bib sehat Bib. Sekarang ada orang berani bilang itu Wan, itu Habib, itu Mbak Alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Segitu beraninya Allah. Untung ya kita berada di lingkaran para habaib. Untung kita berada di lingkaran para asatidz, para guru-guru yang cinta dengan habaib. Jadi model-model mukimat begitu tuh cuma ngomong apa kek masa bodoh dokholu abu wajah tuh udah sebodoh amat dah. Sebodoh babanya, sebodoh engkongnya dia ngomong apa kek ya. Dia bilang jauhin habaib, jangan cintain habaib, itu bukan keturunan Nabi. Tetap kita tunjukin bahwa kita makin cinta sama habaib, kita makin sayang sama habaib, berharap nanti syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وحسبرقندي والشيخ الكبير الحاج عبد الرحمن بن محمد السقاف والشيخ علي بن أبي بكر السكران وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشي والشيخ محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها من الذاكرين الله كثيرا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
جنة الشيطان يا قريب الإحسان قبلك علينا بالإحسان إحسانك قدير يا حنان يا منان يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله